الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزنا الله رب العزة كرم دعاء لك ميشمي أعمال الله رب العزة قبول بك. الله رب العزة مارا وشمارا سجي مسلمانا نيكي أعمالاني ونيكي أقوالاني توفيق بدا وشياتران الله جزاي خير بدا مسجد پیش امامہ کے مبارکیں دیوانانی جوڑ کرنے گئے میگو ہم دستیں جو دیوانے جوڑ کرنے کو واسطہ والله جزائے خیر بدا ادارة الاوقاف السنیہ کہ مارا ہر وحدہ مبارکیں دیوانانی تصریح دیانتیں. عزیزہ ہر چیک نیکی چیزیں ہستیں خیر ہستیں مسلمانانی واسطہ و مردمانی واسطہ چیزیں ذکر قرآن تو کا بتا و سنت تو کا بتا و ہر یک بدی چیزیں ہستے یا ہر یک چیزیں ہستے کہ ہمارا نقصان دا یہ چیزیں ذکر ہم قرآن و سنتا بتا کہ یہ چیزیں چی بے بچے یہ چیزیں چی دیر بے بے و یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا اجتنبوا السبع الموبقات ببچے حب تنچے چیزاں چی کہ مردمہ برباد کنا چیا چی ثواب چی برباد کنا ہنچے حب چیزاں چی ببچے کہ مردمہ اجرہ ہنچو برا کہ مردم قیامت روچہ روتے یک نیکیوں نیستے ہیں کہتا گوڑے ہفتے چیز چیاں عزیزاں میں دیوانا ہمیں ہفتے چیزیں نبارے ہیں انشاءاللہ ہر چما یبری مبارک مسیح تبیق آیا. اولی چیزیں ماں پیسرگی دیوانا بیان کتگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیتا الشرک باللہ کہ اللہ رب العزت کو تو یکیا شریدار مقام اگر تو شریدار کو بزا تو شرک کو دومی چیز چیئے سحر ہے. سحر ہوں انچو مردمہ کانتے کہ تی اعمالا چی سپر بے قیام تروچا. اور عزیز سحر مطلب چیئے سحر حقیقت چیئے واقعی سحر ہستے اگر انہاں چک باز مردم آشکریں کچھ نتے کہ انہاں وسواسا مردمان دماغ آیا. سحر کدی شروع بتا چیئے واحدی ہستے کہ پلا واحدہ سحر شروع بتا او سحر سکے کا حکم چیئے ساحر کر رو کے حکم چیئے اگر یہ گپا میں یقین بکنا گوڑا چی بیتے ہیں اسلام تو کا ساحر جد حکم چیئے مردم چی چیزیں بکن اگر سحر حقیقتی گوڑا مردم چی چیزیں بکن سحرہ چی بچی و آخری آگا اللہ رب العزت ہوتے علم تو کا لکھتا کہ ای بیماری یکی سرا کپی گوڑا چطو علاج کرتے ہیں. عزیزہ سحر بارے کی گپ بکان دیوان حلاس نبی سکن دراجے دیوانی بکتے ہیں بالمرچی ما بنیادہ انشاءاللہ ای گپے بنیادہ انشاءاللہ ما بیان کریں واللہ رب العزت آگا مارا توفیق دا گوڑا انشاءاللہ تفصیل سرا یہ چیزانی بیان انشاءاللہ دیکھ دیوانا انشاءاللہ بنتے ہیں. او میں مشایخانی شیخ جمیل بلوچ محاضرات ماشاءاللہ ہستیں یوٹیوب تو کا امی بابتا و تفصیل سرا او شیخ ہنچو کے شباب اوشت کے شیخ محمد البلوشی ہے نا شیخ محمد البلوشی سجی ایک کورسی ہم ہستیں امی بابتا یوٹیوب تو کا ہستا شما چارتے کنے گوڑا ماوشن عزیزہ سحر مطلب امام ابن قدامہ گوشتا وتی کتاب تو کا مغنی ہے امام ابن قدام المقدسی ہے شی عزائم وعقد ورقا تؤثر في القلب والأبدان وتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. ہنچین دما و ہنچین گوکا کہ دلا و جسمہ اثر دیانتے ہیں. یہ سحر مطلب ہے دلا و جسمہ یہ چیز
اثر دیانتے بیمار ہوں کنا کوشگاں ہم اگر اللہ رب العزت ایک کسر لکھتا کہ یہ بیماری وجہ میری کوشگاں ہوں کوشاں اور جن و مرد درمیان تفرقہ پیدا کرنا یہ یک بلاہی مقصدی ساحرانی سحر بڑا عزیزہ یک حقیقتی ہے تی گمانے یہ یک حقیقتی بعض مردوں میں اس چیز تو کا سک غلط بتتے ہیں شیئے نہیں وسواس آنے کہ ہیچ چیز نہیں استے انہا یک حقیقتی عزیزہ پرچہ یک حقیقتی جمعی کہ اللہ رب العزت تو قرآن تو کا ذکر کتا سحر بارے اللہ رب العزت فرمائتا قرآن تو کا قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون موسیٰ علیہ السلام تقوبان وشتا کہ واضح بیان حق شما دیمائیں دلیل ثبوت شما دیمائیں شما وشے یہ ایک سحر ساحر بے کامیاب نبی الله رب العزة ذكر كتب واتبعوا ما تتلو الشياطين وعلى ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا شيطان كفر كتاب سليمان عليه السلام وحده يعلمون الناس السحر مردم السحر سكر امام نووي فرمایتا والسحر له حقيقة كسحر هيك حقيقتي أصلا امام ابن قیم فرمایتا قد دل على ذلك قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد ہمیں چیزیں کہ اللہ رب العزت ہمارا حکم داتا کہ ما پناہ بزیرے کہ اللہ ہمارا ببچاری نہیں چیزیں چی ومن شر النفاثات نفاث کو جانب اما جنینہ کے گوک کو بندہ اوپ کنا اللہ رب العزت ہمارا اشان چی ببچاری نہیں کڑے ایک حقیقت وسواس نہیں بچون ہے عزیزہ کہ ہر چیز بیتی موشی سحر ہے کسان کو بیماری کہتے موشی سحر ہے مولائی پٹے دمجنوں کی پٹے چون ہم نہیں عزیزہ سحر کدی شروع بتا سحر تاریخ چیئے سحر شروع بتا عزیزہ بتا قرآن و سنت تو کا چشن صحیح ثبوت نیستے کہ کدی سحر شروع بتا اچھو علماء فرمائیتا سحر جن و شیاطین انگو مہوری ہر یک رسولیت کا ای کو مچی اشتا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون يا ساحر يا جنوكي ولا السحر سكواني جزء سكي كواني جزء عزيزا اشياء جيران وش السحر سكك حكم شيء وكدي جنات وشياطين ساحر ما تدعكنا الله رب العزة فرمائتا ہمیں دوئیں فرشتہ کے نازل بتگا اللہ امتحان بتگا سليمان عليه السلام وحده شيء وش تگے وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر كما يك فتنتي ما يك فتنة يك امتحان إيش مواسطة كفر ما كنه إذا سحر سكك حكم شيء كفر سحر سكك حكم كفري إجزا هيج خلاف نہیں جمعی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کتا شی إجزا چے ببچے اللہ رب العزت فرمائتا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ شی زمان تکے ہمشہ کے سحر زورتا سحر چی بدلا زورتگے ہوتے دین بدلا زورتگے اور یہ آیت ہر یک کے روتے ساحران کر رہا کہ منی مردہ منا دوست نبی منی مردہ ہوتی پلانی زورتا ہوتی پلانی سیاد زورتا ہوتی مات زورتا ہوتی بلو زورتا یا مات روتے کہ ہوتی جنگوں مائی مرد یہ آیت اشتکا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ہوتی دین بدلا ریک کے سحر زورتا آخرتا یہ ہیچ نصیب نہیں ہیچ چیز نصیب نبی إذا أجر جنات هي نصيب نبي آخرته ولا شيء اختيار كان من جوهرته شيء من اختيار كان من براد شيء من اختيار كان مسلمان تو دنیا اختیار کرنے کا آخرت اختیار کرنے
हमें चीज़ें तो वश बे आखिरत तर कारक भी गुशक भी तरह हेच नसीब ने कि चमे के तोती दीन बहा कुता سحر दुनिया जोरता था ओ साहिरा अजीजा अमा वहदा शयातीन मदद कनते क्या अमा वहदा अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान गुमा बदकारी बिका इम्तिहान बिका कुरान हवारी होन गुमा लिखते पेशाब गुमा कुरान लिखा कुरान जीरा खलाया पुत्रंते साहिर या कुफ्र बिका और बदकारी बिका कुरान गुमा रंदा और जिन जन्नत ये मदद कना बीजिज कन का बेहरी मदद करते बे ये मदद नबिते गुड़ा साहिर كرر وحكم شيء رسول صلى الله عليه وسلم فرمايته من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة هل يكي كي ساحري كرر جوز كانت بس يكين مكانها جوز بكان أي تشل شب نماز قبول نبي كل إسرف جوز كنجا أي تشل شب نماز قبول نبي यकीन बिकम उड़ा ये आकबत चाहिए भी क़यामत रोजा चल शब नमाज से चुका शबाबा के रियादियत शर है हाँ शबाबा चल ضرب कने पांच गुमा सफरा अदा कने पता तेरी बीच चोबी दो सात नमाज शेख फवाज माशाल्लाह कैलकुलेटर दो सात नमाज कबूल नबी गुड़े ये आकबत ची भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता कि मन अता हाइदन अव इम्रअ फी दुबुरिहा हर यक्की अत जनीनी कर्रा महवारी हालता या जनीनी कर्रा अत बेजमाع जागे दिग जागी अच्छी अत أو كاهنا या काहिनी साहिरी कर्रा अत फसअलहु फसद्दक़हु जुस्तिको इसाहिर ويكينك اشترى فقد كفر بما أنزل على محمد بزاي كفر يكون هم يجيز محمد صلى الله عليه وسلم سرى نازل بتا ولا مرتم عزيزة شي چیز اختيار كان اگر ساحر سرى ساحر قب سرى تو يقين بكنه تو بزاي كفر يكون قرآن سرى تميك علماء فرمايتا कि गुड़ा साहिर हुक्म ची दीन तो का साहिर हुक्म हमसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता एक सहाबी रिवायत करते हदीथ कि मौकूफ सहाबी का बसरा कि हद الساحر ضربه بالسيف او ضربته بالسيف कि साहिर हद हमसे सजा हमसे दुनिया तो का कि जहम गुमा जनक बीबी जहम गुमा आई सर जनक बीबी लाते उलमा कहता ये तौबा हम नेस्ते ये गुनाह अज़ीम ये गुनाह वजह के ये तौबा हम नेस्ते अगर तौबा बका अयो ये रब दरमियान है भले दुनिया अच्छी आ दीर कनक भी खुशक भी ये उलमा ने इजमाई सिलसिला कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीथ है सिवाय जमहूर इजमाई سواء لهت علماء شتا يجزا وشي كاميتي مكة ساحرات السحر سكة وسحر نكو كس نقصان ندا إيكو شك بيبي أجانا وجمهور مشتكك وشك بيبي سحر سكتك أكو شك بيبي ولا عزيزة سحر جتش نوعا سحر لهت علماء نوزا نوعا راسين تقان دكتور خالد الجريسي كتاب يستك يحذر من السحر سك مفيد كتابي سك فائدة من دهريك وانت كان كتابا بواني هي نوزده نوعا آخر راسيتي دا بلي مجملة سحر پورا طريقة سحر ما وشن سي نوعا يكي أمشي علماء وشنت سحر حقيقي كرسول صلى الله عليه وسلم سحر كان أجبتا ورب العالمين فرميته ومن شر النفاثات في العقد كما پناه زیری همی ساحرات چی الله رب العزت چی همی ساحرات کتی ما رب بچاین همی جنینا که گوک دیان ہوپ کنا
عشان الله رب العزة مرة ببجاريني. ودومي نوع همشي عزيزة السحر التخيلي علماء وشنتي كمردما سحري هم حرامي بلي يجيز صرف مردم همي كجندقاي وشي يجيز بيقاي حقيقته يجيز نبيقاي تمكن ساحر حقيقته بدل كتنكا. الله رب العزة فرمايته موسى عليه السلام قوم بارك واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. مردم يترصين تقع عظيم السحر يا ارتقى شو يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وإيه سحر كرسول صلى الله عليه وسلم بيتا خيالك بتا كي يجيز ما كتغا يناك كتغا. موسى عليه السلام ما هم بيتا موسى عليه السلام يجيز خيالك بتا كيشاني لاتا ودارا ساحراني إيه سورقايا بلا سلا سورقانا ابتدا إيه ساحرة مردمان دماغام يجيز بتا خيالي دیکھیں ہمیں ایک آپ سر ایک قصہ ذکر کریں کہ ساحر حقیقتا بدل قدنا کا. ولید بن عقبہ ایک صحابی بتا ایش دیوان ایک ساحری بتا لیبا بتا مردم یاد کا جات کے مردم سر دیکھ کتگے پدا سری پیک کتا مردم نشتگے مردم انچو کتگانتے کہ آئی چیزیں خیال بکنا ہے کہ سر دیر آئے گئے پدا پہ بھی گئے مردم ہوتے سبحان اللہ ای میتا ہوں زندہ کا. یک صحابی دیکھ کے امدہ بتا أمشكوما ابن كعب الأزدي جندب ابن كعب الأزدي همدا نندوك بدا يساحر شو ما سبق كده دومي وتتزهم يا أرتاكم أمي ديوان يساحر شروع بدا يساحر شروع بدا وتدي مردماني دماغاني بدلينغا قولا يبا عادت كو تزهم يجس بدا جاتگي اشترا إيش سر جدا كتا إيه صحابيا شو مرتقى زندق بكم وتارا أمي جاءت سورتي نكتا بودا ये चीज़ حقيقتي بتا يبتي حقيقتي को मज़ा हम जाता سحر इन्हें بتا ओ أي كار एक سحر ही بتا मर्द में सारे चीज़ को तो क्या पता पे को तो बड़े ساحر वहाँ जो पीस रहा हूँ गोश्त का के कुशात बीबी ابن قدامة المقدسية فرمايته في كتابته شيء حد الساحر القتل. ساحر عقوبة الدنيا تقام شيء خشكين. روي ذلك عن عمر يجيز رواية كتاب زين يجيز فتوى داتا عمر بن الخطاب وتي وفاته يكسالي بيسر لكتا أن اقتلوا كل ساحر حر ساحر بكشته حكمي بتاع أمير المؤمنين شيء ابن قدامة فرمايته روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب. شاش صحابة رواية بتا يجيز شاشين صحابين يمي فتوى بتا كساحر كشت بيبي بلك هيك وشتي أريك سلاح زيري رجانتي وشي ميمول كي فتوى بيدي أو مريض تشو بازار تشو مردم بچي حاكم كشتي حاكم كاري हर एक की चीज़ बुक्तरी को दुनिया ले भी बिकते हैं अगर हाकुम आइचना को तय कारे बयान कनक मर्दमन वास्ता और हमा जा गया और हमा वाहदा तो दी कि मैं दस्त को मैं चीज़ें कुछ कना इन मुनकरे हराबें चीज़ें भी के मैं दस्त को मैं बदल कुछ कना ने उशिया चे मस्तरे मुनकरे ने गुड़माई मुनकरा बदल बिकना ना कमरों मर्दमें कुछ ना शुमोल्ला और फतवा दाता बाहर ना चे مولا يقف سينه ولا عزيزة إيش الزاتي مردم شتو وتر ببتشاريني ما قوي حقيقتي وبيقاي وسيمي نوع ما ذكرنا كو سحرين سيمي نوع كي قب سحري إيه جائز سحري رسول صلى الله عليه وسلم فرميته وإن من البيان لسحرا بعض مردم اش قبي مردم كرا ننده دملتا تيال دملتا وده घंटा गुआस ترى هنشوفك هنشين قبل ترى بشي توري راس ما بان تو يقينه كنه حقيقة ولا بان إيه همي وش قبل بلوتشي وشنته إيه هم يك سحري بلشي جائز سحري ولا شيء چیز عزيزة مردم سحراتي بتشاري سجينة بيسر أي إخلاص مزبوط ببي دل مزبوط ببي أبزان के हर नुकसानी अल्लाह मंसर लिखता أي كاستاش نكان يوم مني وتواسي كامتحاني ويك أجري بالتين
وهر فائدة الله رب العزة من واسطة لكتا هي دنيا تو کا قصد داشتنا کا عمل رسي أي توكل الله رب العزة سر إنسان توكل الله رب العزة سر به ومن يتوكل على الله فهو حسبه هريك الله رب العزة سر توكل كان الله يوستك فيه موسى عليه السلام وتي مردمان گما چند مردم بیتگان چچو ساحران گما وشتاتگان دیما وشتاتگان چچو ساحران دیما وشتاتگان ولخت ديوانا يوكا وات وي وزير بتا موسى عليه السلام وزير كيف بتا هارون فرعون ديما وشتاتگان فرعون ساحران ديما وشتاتگان اي دل مزبوط بتا عقيدة مزبوط بتا ذاك إن كيد الشيطان كان ضعيفا شيطان كيد ومكيدة ومكر ومكيدة كمزورة شيطان عزيزة سحق كمزورين بسم الله الرحمن الرحيم ديما نوشتي لوغا تو پتر دوشة بسم الله شيطان لوغا چدركي इसे कमजोर तर चीज भी अंगा मबरेंदे बुतरोस से कि मारा पिलान पकीर ये नुकसान अदाम पिलान पीर और पिलान साहिर मारा चुशका पिलान साहिर मारा चुशका ये साहिर अगर खैर मां बिते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारा गोश्त के माशान के रब रुएं बलेशा खैर मानने बशा एक इज्जती बितिगा बिलान की साहिर व चरसिया चरसान तो का चरसान ज़र्रा नरसी नरस सहर से कौन सहर कना मागो के नियत मजबूत भी मर्द में तवक्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरा भी ومردم الله رب العزة ذكرته كبي هرش وحده الله رب العزة ذكرته كبي وباز پناه بلوتي الله يجي کہ الله جن جنات اچے ببچاري دتے عزيزا الله رب العزة کا کسی لك مصیبتی لکھتا چیزیں لکھتا آئیے درجہ بلند کا برز کا اور ہمیں چیز بھی کہ یک کی ابتلاء بھی چیزیں تو کا مان چکو سحر ایک ظاہری چیزیں نہیں یک ٹپتگی چیزیں یک گاریں چیزیں اور مردم ہر یک کی گندی مقصود کی پلانی ہے سحر جب کہ ظاہری چیزیں نہیں بلہتے نشانی ہستے نشانی انشاءاللہ بدگی دیوانا ذکر کرنے بلے ہر یک کی یہ چیز تو کا ابتلاء بھی گوڑا ایے علاج چیئے یہ چیزیں ہم بزانے الله رب العزة القرآن بابته فرمايته وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قرآن يا شفاء دواء نہیں دواء فرق است مردون دواء زیری بلکہ وش بھی بلکہ وش نبی بل اگر شفاء زیرہ تو پکا وش بھی قرآن یک شفاء ہر یک کی چیز تو کا ابتلاء سورة فاتحہ بوانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمايته ہمیں صحابیہ کے دم جت گئے وتی قوم کمانڈری بتا زمیا چیزیں وارتا آدم جت گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا وما ادراک انها رقیہ صحابہ کو سے توش تو جانے یک دمے اور سورۃ فاتحہ یک بلائیں دمے و آیت الکرسی عظیم ترین آیہ کہ اللہ رب العزت صفت مانے ومعوذات قل اعوذ رب الفلق قل اعوذ رب الناس آسان ہے رب عزیزا فاتحہ یک یاد ہے قل اعوذ رب الفلق قل اعوذ رب الناس ہر یک یاد ہے بڑا ضرورت نہیں کہ تم دندے ملائی نمبر پٹے یا دم جنو کی نمبر پٹے ولہت مردم آستے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیان برا ہوشتا کہ جنتا بے حسابا بے عذابا جنتا داخل با کہ لا یسترقون دیکھر کہہ رہے نروان کی مارا دم بجنے دم جنک دیکھر کہہ رہے نلوٹا بڑا مردم وطر ود دم بجاؤں وطی چوک کو عیالا ود دم بجاؤں قرآن یک شفا یک چماغو قرآن بڑا مردم علم مدا ہر یک کی چیز تو کا ابتلاء قرآن نبوانی سورة فاتحة بي سورة البقرة بي رسول صلى الله عليه وسلم فرمائته لا تستطيعها البطلة ساحر شديما نوش تنتے بڑا ہمیں چو مردم وانت کا بوانی او ہر یک کی زان کے ای سحر پلان چیز تو کا سحر بیتا پلان جا گیا ہیں آ چیزا برو در بکنتے معوذات آئیں سر ابوانی آپ تو کا بشو دیتے
हर जगह अगर तो जानत बोले बाज मर्दम चो दर कायते देखिए मैं शेख ये फरमाए तुसी हाउ यकी जन्नी अगे पता पता गप्पी कुता क्यों हम पिला जा गए ये पंजा बोन मच बितगा पंजा ही बोन मच साने पंजा ही बोन दिख कुतगा तो किसे हराम मिश्तीरा कर ले जन्नु शयातीन अगे नेकी बिबते ना ऐसा इंसान अजियत न दातगा और ऐसा नहीं गप्पा कस यकीन मकान या क्यों से पिलानी जन्ना गप कुता कि हाउ उसमें पिलानी हमने रात आता द्रो बंदा है चिच्चो ब्रात गुमा नाराज बिता चिच्चो गुहार गुमा नाराज बिता चिच्चो मर्दम खुशक बिता हमें वजह कि जन्ना उसका मन चुशे पिलानी मना आरता पिलानी मना राह दाता द्रो ये अजीजा द्रो काफिरा फासिका नहीं गप्पा मर्दम यकीन बिका यकीन न का गुड़ा अगर तो जाने के सिहर पिला जा गए हम सिहर जिंदा दरब का आप गोमा बशूद उम्मुअव्वज़ात कुल अज़ु रब्बिल फलक कुल अज़ु रब्बिन नास अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इशाम बुआन ये इंशाअल्लाह नीस्त नाबूद भी सिहर असर हम रोते हैं अगा तो खुद को हर सोबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि मन तसब्बह बिसब्'i तमरात अजवा मा ضره ذلك اليوم لا سحر ولا لا سم ولا سحر أو كما قال صلى الله عليه وسلم कि हर सोहबत अजवाई मदीने हमें सियाई नाई के अगर तो हब दान अकबर ना तर जहर कार का रोचा ना सिहर अगर सिहर एक जिस्मों उलमाए फरमाते बिबिते अये कार ना अगर ए नाई वाओ शेख अब्दुल अजीज बिन बाज़ फतवा दाता उसे कि ए ना नबी हर्च नाई भी सोहबा हब दान अकबर एक बलाई वजह इलाज हूँ सिहराचे हूँ बच्चा रहेंगे ओ دیگه یک چیزی هستی وشیا چرا انشاءالله دیگه نقطه عزیزم خلاص کنم مزانه که دیوان دراج بی اگه هب دانا هب تا کنرتا تو زورت کو او چوبتا آپ یا کتا ای آپ کا موار تو جان شوش ای هم یک علاج سحراجی و آخر چیز همشه عزیزم الله رب العزة مرة ये चीज़ें सोचता तो कुरान तो का और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दअवत अद्दाई इज़ा दअान हर एक की दुआ लौट गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते कि दुआ हम कबूल करा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें के मसहूर ये चीज़ तो का इत्तला कोता कि ये आओ दुआ बिका वापस भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफा बरोते हैं गुड़ा हमें जो दुआ लौटे का लौटे आसमान ज़मीन ने मकादीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दस्ता है अय हुक्म कुन फयकुन और दुआ है जो शक्कर इलाज ये इंसान न मिल लेते हैं कि हमें ये चीज़ तो का इत्तला है गुड़ा मरोत दीना बहा मकान दुनिया में वास्ता الله رب العزة الله رب العزة كرم من دعائي كهر يكي إيت السحر توكا ابتلائي الله رب العزة هي شفاء بتا وسحرة وساحرة نيست نابود بك وسجي مرتم الله رب العزة توحيد وسنة ترفع هداية بتا والله رب العزة ميش مي نيكي أعماله قبول بك ومي علماء الله رب العزة توفيق بتا كدين خدمتك نغايا وي نيكي مباركين جروبي के बलूची दीन खदमत का बलूचन तो का दीन खदमत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आया तौफीक बिदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आया रोज़िक बिदा आसमान और ज़मीन ना चे هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.